Hi guys, good morning. Tapos na kami nagsimba guys. So babalik kami sa harap ng simbahan guys. Kasi may nagtitinda ng mga gulay guys, mga ricado. So dyan lang kami mamili guys. Doon. Tapat mismo na simbahan guys. So mas mura lang kasi guys pag dyan mamili guys ka doon sa palengke, mas mataas yung presyo guys kanina kasi guys tapos simba umuwi muna kami, tapos babalik lang kami para mamili ng gulay man kung anong pwedeng mabili guys. Ayan guys, ayan ang simbahan guys. 60 po kilo. 60. Ito. Sarap kilawin yung ilaw. Ano yan, Pepe? 20 na lang. Ito ano sa kanya, guys? 20. 20. Ito pa. Mother yun. Ilan yan? 8. Kilo. Dagdagan mo isa. Gamitin natin ngayon. So, may lisanan tani ko Jumil. Ilan yan? Buo yun. Yan, yan na. Yan, sige. Fresh yung gulay guys. 95. 95. Wala sibuyas dahon ano? Balik. Yan na? Okay na? Bayad na? Okay. So okay guys, so tutuloy kami ng palengke guys, mamili ng kung anong pwedeng mabili guys, isda ba or depende lang. Okay, pupunta lang kami ng palengke guys. Okay, maglakad lang kami guys, puntang palengke guys para exercise din. Okay guys, dadaan lang kami guys sa suki ko sa prutas guys. Babayaran ko yung aking kasalanan. Andyan na siguro guys. Lingguhan yung bayad ko guys Kaya para pautangin ako uli. Kasi suki ko yan sa prutas guys Andyan na pala guys. Guys, nabayaran ko na guys. So tuloy sa palengke guys. Lalakad lang kami guys para mawis-pawisan man lang. Paspasin lang namin tumbayon guys. Doon na kami sa may police station guys. Nangalahati na kami. Layo pa guys, dulo pa nitong mayon guys. Kami pupunta. Bilis. Bagal lumakad, lakad Palengke guys, Bonifacio. Lapit na. Tagbas. Tagbas. Bigas. Ba. Pataas na ng pataas ang presyo guys sa bigas guys. Asan yung kuan ba? Yeah, mana? Pandan? Kanila? Tulo lang sako. 147. Ayan guys, ito lang muna. Ayan lang, pikim-pikim baga. Oh, dami. Dagang sudan. Daming daghan. Mga gwapo dito, mga tindero guys, pero hindi ko lang kunan yung mukha na guys mahal daw yung talent fee nila 278 Bugaong. Bayad na ito na lang. Di pa. Sama daw sa iyo. Sama yung pera o sama yung lang yung... Hindi ko alam Basta isama ko daw. Oh. Tina, baka maano. Le, okay na. Naghaman lang panit. Ano? Kamerang uno.
Kasi tingnan na sa Tagalog. Lilitik ni sto ah. Sa mana? Kani? Kani? Oh. Pitik-pitik na. Ah, pitik-pitik. Sa ato lilitik. Oh, alma. Alaba guys. Sige. Dahil lang dito kita bigyan. Uy, ate, Unsa ni sa? Thank you. Unsa ni sa Amerikano gani? Ginger? Pwede ni? Sapa? Halo pa daw niya. Pwede na? Piso. 243. Sibuyas. Sige, bye. Manilo lang diha. Okay, bisa mi. Tawag ka, Miming. Miming. Tinawag ka. Okay guys, uwi na guys. Uwi na guys, malayo pa eh. Lalakan na naman. Okay guys. Bilis, bilis. Layo-layo pa guys. Guys. Bit-bit yung asawa ko guys. Ako walang dala. Reklamo nga eh, wala daw akong dala. Sabi ko cameraman ako eh. Okay guys. Bibit-bitin ko lang yung bigas guys. Kawawa na maging lab-lab guys. Lapit-lapit na guys. Guys, nakauwi na rin guys. Ingal guys. Buksan mo ang gate. Ako magdala niyan sa ice. Red. Oh. Palamig. Cool. Nah guys. Kaakyat na rin guys. I love. Hingal guys. Mga matatanda guys, hiningal. Guys, asikasuhin. Ganyan lang guys. Yan lang. Okay, asikasuhin lang guys. Anong kau na ka? Okay. Okay guys. Ano yung ito? Ano ba ari? Ay, yung isda pala guys, saka yung ano. Yung buto-buto. Okay. Gasan lang guys, ang isda. Okay. Linis na yung isda guys. So, babad muna sa asin guys. Ang karne guys. Asin salt. Dami mo asin. Yung isda guys, nakababad na ng asin guys. Suka. Okay, vinegar. Oops. Okay guys, nakababad na yung ano guys. Ating panglaga. Itong pampaksiw guys. Babad yan guys, asin suka lang yan guys. Ito may asin suka to guys. Ito asin lang. Okay, ano ko lang. Okay, kasi kasuhin lang yung pang ricado guys. Okay. Yan yung ricado guys. So ito, wala. Ito. Onion.
chili green, ginger guys, bell pepper, anong tawag dito guys, gulay, gabi. Ito guys, juice dahon. Patay tanglad. Ayaw, bunutin na lang na naman. Nabuhay na sana guys, bubunutin na naman. Ito guys, oh. Ito lang payat guys. Yung ano pala to, yung dulo. Kuha lang ako ng gupit guys. Gunting. Ayan na guys, lemongrass guys. Okay. Ito yung vegetable niya guys. So walang patatas guys. Hindi. Ito na yung pinaka-puto ito guys. Gabi. Ano muna na magsaing na si ano guys. Lap. Ubi, takog kanon mo. Okay. Was sa gulay guys. Yung pilir dahil. Babalatan ko to. Okay, panit. Nabalatan na guys. So, ibang rekado naman guys. Ang hihiway. Banlawan mo ng gusto. Tapos banlaw, patuluin. Tapon mo na. Na guys, nakatulo na guys. So, tapon mo yung tubig. Okay. Okay, next. Gabi. Lahati sa gabi. Lahati lang. Lemongrass. Okay. Puno ng sibuyas guys. Hati lang din yan. Bell pepper. Onion. Lahat. Tapos na. Konting luya. Yan. Dagdaga mo. Iyo, ubos mo na. Yung sili. Okay, yan na guys. Asin. Dagan mo. Klati. Okay. Mix. Yan. Yan mga idea. Kitchen. Marinate muna guys. Marinate. Okay. Marinate muna natin guys. Salang na natin guys. Paurong muna guys. Okay, ito na naman sunod guys. Lilinisan tong isda guys. Salang na yung karne guys. Ito guys. Tingnan natin guys. Yung pinaurong guys. Pinaku. Yun, lumabas na yung katas guys. So, next lang natin guys. Lukayan lang natin. So patuyuin lang natin guys bago natin sabawan. Kumakain pa yung magtitimpla dyan guys. Nagutom na daw siya eh. Ayun o. Yung babaeng yan. Naniguro nagkaon. Si may prito siyang manok guys eh. Guys, ito na guys. Patuyo na guys oh. So yung tanglad guys, alisin na lang yan guys pag maluto na. Walang problema yan guys. Hindi may iwasan yan guys. Tuyo na guys. So pwede na sabawan guys. Bango na guys. Okay. Ano guys, lagyan na ng suka guys ang guys, maksiw guys. Pwede na yon. Ayan, okay. Ano pang rekado dyan? Okay guys, nalata lang yung ano guys, onion. Ito lang, ganyan lang kadaming luya guys oh.
ganito kadami yung bawang para dito. Lagay mo na rin. Guys, yan na guys. Kompleto na guys yung oil mo. Lagyan mo oil. Saging. Okay. Yan guys. Yan ang oil guys na piniprituhan sa saging guys. Yan. Okay. Mayroon na yung suka guys, no? So baliktad-baliktarin mo yung isda para yan, bago natin lagyan ng tubig. Yan. So isa lang natin yan guys na wala pang tubig guys. Lutuin muna natin dyan sa timpla na yan para makasiksik siya doon sa laman ng isda guys. Takip. Ito guys, mamarinate muna to siya dito guys. Kasi linuluto pa yung linagang buto-buto guys eh. So marinate muna guys. Okay. Takpan muna. Lutuin muna natin yan bago natin lagyan ng sabaw. Paksiw yan eh. So ito na yung tingnan natin yung linagang buto-buto guys kung kumulo na. Yun. So kumulo na guys. Pahinaan na natin yung apoy. Yan. Okay guys, tanggalin lang natin yung tanglad guys. Tinidor gamitin. May pang-hipit pala yan. Lagay natin yung gabi guys. Malambot na yung laman guys. Yung karni. Huwag ka ng isa, gaano nakalambot. Lambot na. Bata mo. Sakto yun, maluto yung gabi. Lagyan natin yung final timpla. So na guys, naka-ready na yung mga vegetable guys. So itong sibuyas dahon guys, halo na natin dyan. Ito guys, oh. Bell pepper. Okay. Pag maluto na yung gabi guys, lagyan na natin yung gulay. Tingnan natin guys. Kasi malingasaw na yung bango niya guys eh. So pababain natin konti yung sabaw guys para lalong sasarap at lumambot ng husto yung laman. Okay. Dito ka. Handa. Malapit na yung finalan mo timpla. Tingnan lang yung gabi guys kung malambot na guys. Malambutin. Hindi man na maduro pa. Final timpla na guys. Lagay na yung gulay guys. Okay. Overloaded na naman guys sa gulay. Buto guys. Okay. Tapos patayin mo na para hindi yan, diskarte guys. So ang isasalang uli guys yung ito, alisin mo na yan, masalang tong paksiw. Ayan, yun, buksan mo para makita pa rin. Yan guys, okay, takpan mo. Ay, huwag tayong tubig. Huwag muna lagyan tubig, lutuin mo na dyan sa suka, sa mga ricado nya. Ganun guys ang tirada ko guys. Ito guys, mamaya na natin buksan guys para makulog siya sa init guys ang gulay para hindi lata. Kaya nga inalis na doon sa apoy guys. Okay, tingnan natin. Mulo na guys ha. Tingnan natin guys. Yun. Kulo na guys, lutuin natin muna guys sa katas na yan guys. Pusok. So hindi lata ang gulay guys. Singawin lang natin konti guys. Paksiw.
Yung stainless, lagyan mo. Isa kamag lang. Sabaw. Ayan, isa kamag lang. Lagay mo lang dyan. Lagay mo lang muna. Dagdagan mo. Ako na ang sabaw. Tuyo na. Taka mo. Lutuin muna. Okay guys, pwede na sabawan guys. So luto na guys no. Suka lang. Sa kakatas ng isda. So lagyan natin na sabaw guys. Para pakuluan pa natin ng gusto guys. Paksiw guys. Guys, naluto ng paksiw guys. So okay. So may guys, kakain na kami guys. Ito yung linagang baboy guys. Medyo lumamig na guys. So okay guys, yan lang guys ang ating kuan ngayon guys, ulam. So thank you. Thank you for watching guys. Bye bye. Thank you very much guys sa inyong panonood. So please like and share guys. Thank you. Bye bye.